से तार वीडियो खाली फेसबुक खाली इंस्टाग्राम मोटर चलाउची एटा देखिदबो ए बाबंदा आज मोटर चलरे माछ धरा प्रोग्राम गोटे बाबंदा करिसेंती एई धंदा करी खाली पकेइबो से एथिरे आ विनायक बसी ता दांत बसुचंती आ गला जतिक होउची मेलण रे ताकू सब उठेई पके देई आ एटा ए पोखरी आ मोटरटा है लागी जे मोटरटा पूरा रेडी मोटरटा रेडी खाली पेट्रोलटा आसेने मोटरटा स्टार्ट हबो हेडी होउची खसी माछ पूरा एते बड़ा माछ मारियो किरोसिनी बाबंदा आनी कि बोतल रेडी करी रखी दे जंती खाली पेट्रोलटा आइने मोटरटा पूरा स्टार्ट हबो औ माछ धरा पर्यंत देखिबा आ मोटरटा भी पानी पड़ुची रे बुआ चली पूरा बड़ माछ धरा हो देखला बेलू माछ ना किछि भी नहीं एइडी जो मागुरटा उठला कोन माछ धरा हो ओडिया सुका हो गला से माछ कुआडे पळै कहीं किछि देखा जाउनी माछंकर अबभाव माछ तो सीरारे तले एतिकी आउ बंदा आनी क्षीरा रखिले क्षीरा राजू भाई आई माछ देखला गड़िया माछ ना दुखर विषय बाली सराटा तो पानी प्रबल माछ उठिए उठिए बोल कौन उठिया दब से टाइम देले तो माछ कौटी उठे बसी पड़ा तले पूरा पाइबे टोटल एतिकी ସେଇଠି କଣ ଗୋଟେ ଓ ହେଇ ହେଇ ବାଡି ଦେଖ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ ହଲୁଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଓ ଭାଇ ଓ ହେଇ बोई बोई बेदम देखला बेलू कहीं माछ भी किसी ना आउ
ମାଛ ଧରା ଗୋଟେ ପୁରା ମଜା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଟର ଫଟର ଲଗେଇକି ମାଛ ବେଳକୁ ଆଉ କାଇଁ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଟାକୁ ସାଇଜ କରିଦେଇକି ପଳେଇବା ମୁହଁ ବାରେଇକି ବାଗେଇକି ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ହବ ନାଇଁ। ଆଉ କଣ କରିବା 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିକି। ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଇଦବା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ମୋର କଣ ମଜା ନାଇଁ ଏଇ ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମ ତାତି ତୁତି ଯାଆନ୍ତା ପାଣିଟା ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଦା ପାଖରେ ପାଣି ଧରିଲେ ତମକୁ ମାଛ କଣ ଧରିବ? ପାଖରେ ଆମ ନଈ ଛପାଛ ହେଇଛି ନଈ କଣ ପାଖରେ ଗାଧାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ବୋଇନୁ ସକାଳୁ ମଟର ଫଟର ଲଗେଇକି। ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ଯାହା ନାହିଁ। ହବ ଆଉ